गाड़ी चल जाएगी। चलो चलो आ जाओ। उनका सुनो কইতাছে কি এরা দুজনের পারমিশন নিছে তোমরা দুজন আইবে এলিগা তারা কাছে লিখিত একটা মনে জানা নিতে হয় काटा लास्ट लास्ट काटो क्या लो ना एक दिन हो गया ना কিরকম অবস্থা এখানে? আজকে তো ত্রিপুরা অভিযানের ডাক দিয়েছে তারা। না ওখানে স্বাভাবিক আছে একটু দুটো মিনিট এই যে একটা পরিস্থিতি উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে, আপনারা কেন এসেছেন এখানে? মানে বেড়াতে নাকি চিকিৎসা? আগেও এসেছি, এজ ইউজুয়ালি আসি, ফোর্থ টাইম আসলাম। তো এটা আমাদের টুরিস্ট হিসেবে আসি। এই যে কিছু কিছু লোক যে এই যে দু দেশের ভেতরে একটা মানে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, আনএক্সপেক্টেড, ইটস টু মাচ আনএক্সপেক্টেড। এটা মানে পাশাপাশি দেশ হিসেবে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, আমরা সবাই চাই, আমরা অবশ্যই চাই। তো আমরা আসলে এটা নিয়ে आशावादी যে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। जो हमारा ये अरेंजमेंट क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट? नहीं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग कुछ दिनों से ऑलरेडी हम लोग इधर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अखौरा के पास फिक्स पिकेट लगा दिया है। इसमें हमारा रेगुलर फिक्स पिकेट रहता है और बॉर्डर एरियाज में भी हम लोग बीएसएफ के साथ मिलके रेगुलर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग हो रहा है 2021, सो इसके बैकग्राउंड में हम लोग अभी और सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। पूरा जो सेंसिटिव एरिया से, कम्युनली सेंसिटिव एरिया से, इस सब में पीस रखने के लिए जो जो चाहिए सभी स्टेप्स हमने ले लिया है।